Hello bab song bahai tongbai wansugo norok jotono kahano tongbai nai bab songo jora sanamu sungmani norok thamne nugoi bo sayaman khana ang Tripurani kokno gobangkuk sanai phiaba chung all India ni kok bo chung kisa chung task lai thangnai haije tamono hinke BJP sarkar no tuyoi kisa kok salanai chung nugoi mano ojorawo pura India guriwoi naikengkai BJP rokno bahai khlai borok lazimungri woi tong BJP rongni অবস্থা তামুংখা जों কাহামকে নুগই মানো যে বিজেপি নেতারক চশমা কানয় টাই খাওয়াই পাঞ্জাবি চুম্বই কতর মঞ্চব প্রোগ্রাম খাই তংনাই রক বরক দাবুক মঞ্চয়া হাওয়া ফাইসক পাইবে হাওয়া जों নিউজ নি বিসিঙ্গো হাবাই নাইকে जों নুগো নর হিন্দি নিউজ বাংলা নিউজ কোবাং মান নাইনা জিনি কক বরং নি বিসিঙ্গো নুগিয়া ফানো মানে borok India ni simi Central ni simi saphayungna ni nai tongkha haise BJP sesungna ni nai tongkha Bihar rokondro nukhana Nitish Kumar yango kok sawai tongo CM yango borok public tam khlaika Modi phane hinai borok sari borina ni hinai kok rika phiaba public no sari rilia পাবলিক রতম খাইকা আসুক মানে চিয়ার যে জন পাইসাক চাবই চলো তাসলাং লাইকে তিনি বিজেপি নো হামজাংনাই বরক করে কিয়া হয়েছে তিনি ত্রিপুরা সিমিয়া অল ইন্ডিয়া ও বিজেপি নো হামজাংনাই কসি করে খেও লাদাখ আজাগার বানাই দি ব অবস্থা আসাম গুজরাট আসামও বিজেপি নি নেতা কতর রিজাইন 18 জনরা বসব সাইমান খানা বলাইব করি খেয়াও হেমন্ত বিশ্ব শর্মা কবর চাচা কারব তিনি গুজরাট দি বেবাক জাগাসি বরফ হাইকে বরক গলিওই তংবাইখা গলিওই তিনি বিজেপি নি অবস্থা ও নিউজ নি বিসিং তুই নুগই ন ও জরা বেলাই তুই কাংজাক বরক হাইছে হপং থুই মুক্তরি থাইয়া বরক হাইছে হপং থুই মুক্তরি থাইয়া द अ फातानि करक तो जों तुरुक ते बुसकांगो सालायनाय फियाबा पयला जों त्रिपुरानि कखनो मा सालायनाय त्रिपुराओ बीजेपी नो फांग बातपार बीजेपी फांग जुमला बीजेपी फांग थकाय हिनै सालाय दंलायगा अब आं साया दो साबसा हंके बायथां बीजेपी गभर्नमेन्ट तो तंनाय যুব মোর্চানি খরসান নেতা পেচাপ থর্নিং নাবো বতাম সাকা ইলেকশন উংনানি সকাং কেংকেই সিকলা রকনো বিজেপি রক যতনে সলাই কতর নেতা সানাবো সিকলা রক হাই কতর নেতা তাই কুরই ইলেকশন বুসকাঙ্গো হেংকে ও সিকলা রক হপং থুয়া চায়া খাই সামুং তাংলাইছিনাই তামংকে বুট কপ্লাইংনানি চামানি জরা মাসালিয়া থুমানি জরা মাথুলিয়া আমাহাইকে খাপুরম খাইসি খ্লায়ই ইলেকশনো মুভমেন্ট খাইনাই সামুং দাंनाय बेबा जे जरावो बुट कुप्लायंगoi इलेक्शन पाइ थांगो बुट कुप्लायंगoi थांगो आबनि यागलो हिंकाय जे जुबक जे सिकला निनि बागो हपं खाइसिगoi निनि बागो सामुं दांनाय ओ सिकला न पगoi थांगो ओ सिकलानि मुंनो पगoi थांगो ओ सिकला ताम खाइचा ताम खाइ तंग ताम खलाइका आबो बेभाग पगoi थांगो थकाय कक सावो कक सामानि कक नारुगिया 50,000 চাকরি রে নাম হিনই সামানি আবনো রিমাইয়া জুমলা থকাই আবহাই হিংকাই বুসকানি সালো 2028 বিজেপি নি বিখুমু তুংসা তংলা নাইতুগৈ কারি মাগাল হিনই বাইথাং বিজেপি জনজাতিনি খরকসান নেতা সিকলা ব খুক নিকারুয়ে মাসা গাইছে গথক জাগলিয়া ব বাইথাং ব नायथक जागलिया नेता एमएलए मंत्री
নিষ্ঠাবান কার্যকর তাদেরকে এভাবে দূরে সরিয়ে রেখে দেয়। এটাই বাস্তব। আর কতদিন এভাবে যুবকদেরকে প্রতারণা করতে হবে, নোংরা রাজনীতির শিকার হতে হবে? যে যুবকরা প্রতি ইলেকশনে নিজের জান প্রাণ দিয়ে সময় নষ্ট করে এমএলএ মন্ত্রীদেরকে জিতায়, সেই যুবকদেরকে বাঁচার জন্য একটা রাস্তা যদি আপনারা দিতে না পারেন, কোন আশায় যুবকরা আসবে আপনাদের কাছে? যে মানুষটা মন্ডল সভাপতি হওয়ার আগে কুমারঘাটে চিকিৎসা করানোর জন্য যেতে পারে না, আজকে সে হায়দ্রাবাদে চিকিৎসা করতে যাচ্ছে। আর কেউ যদি এর বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে, ওকে সাসপেন্ড করে দিচ্ছে। বোর্ড সভাপতিকে সাসপেন্ড করছে, পৃষ্ঠা প্রমুখকে সাসপেন্ড করছে, ভয় দেখাচ্ছে। আমাকে সাসপেন্ড করে দেখা, কত বড় মন্ডল সভাপতি আমি দেখি। ভোটের আগে তো যুব মোর্চারা সব থেকে বড় নেতা হয়, যুব মোর্চারাই সব কিছু, কিন্তু ভোটের পরে কেন যুব মোর্চাদেরকে মূল্যায়ন দেওয়া হয় না? আমি এটা জানতে চাই। আজকে এই চারতলের মধ্যে অনেক বড় বড় নেতা আছেন, কিন্তু আজকে যুবকরা যে বঞ্চিত, যারা প্রকৃত কর্মী, ওরা যে বঞ্চিত, কেউ একটা কথা বলেনি, একটা আওয়াজও তুলেনি, সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা পোস্টও করেনি যুবকদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য যে তোমরা দাঁড়াও, ভবিষ্যতে আমরা কিছু চিন্তা করব, তোমাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করব। কেউ একটা কথাও বলেনি। কেন বলেনি? লোক, ওদের ভয়। যদি কিছু একটা বললে, যদি ওদের যদি নেতৃত্ব চলে যায়, যদি চেয়ার খালি হয়ে যায়, কি হবে? ওই সব লবিবাস নেতৃত্বদের দিয়ে কোনোদিন উন্নয়ন হবে না, কোনোদিন বিকাশ হবে না। ওরা কোনোদিন কিছু করতে পারবেই না, আর চেয়ারও ছাড়বে না। তাই এখন 2028-এর জন্য আপনারা তৈরি থাকুন। 2028-এর জন্য, 28-এর আগে যদি আপনারা যুবকের জন্য কিছু করতে না পারেন, তাহলে 28-এর পরে টাটা বাই বাই, খতম, আপনাদেরকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এটাটুকু মনে রাখবেন। তিনি তামো হিংকে বতামগো সাইমিয়া দंनाय সালে আমসুক বিসি বরক বেবাকসা 7-8 বছর বরক বেবাকসা সামুং দাঙ্গই দंनाय ও তাকুকি সাওইমায়া দা দंना বরক বড় জুমলা খাই থকাইসা সাওইমায়া দাংনা কাহামকে সাওইমানবো বিসিং নি কক বো সাওইমানো হাইসি bo o tong na chajakliya abono naithokjakliya ni bagoi no botini pai thang buku khulugoi masaka haise BJP ni tomung tamo BJP tamo khlai abo bo khuluksugoi masaka bo botongoi naikana kubangma sal kha logoi afruda slaijakno pheba slaijak mongkuri jong busu jora tui thokai borok jong borokni bisingtino jong phang sawaimi তিনি তে গাইসা নরক নুখানা তাম 6480 বুতার দা বুসব ইয়াকতিসাও বিজেপি ও থাঙ্গই জয়নিং খ্লাই মানি আবং তুই ও বুকুক অকরা সুংনো ওয়াক মাননাই টক মাননাই তাখুম মাননাই হিনয় তাম জানে কাগজ ফারাসা রিওয় ফর্ম পমো অমো ফিল আপ খাই রিখাই না মাননাই হিনয় যত সাওই তুবু বাইখা ওয়াক বয়া টক বয়া পুন বয়া abono no joining hinoi khlai rika phang kathang borok news o sai tongkable buku যেটা মঙ্গিয়া গামিও নরক বিজেপি ni program o thangai joining khlai mani abo bose ote ko buitai abo adin tam party mungai no baki soi ke abo kisa sabai sukrup sai kenal abo hangkai jengno wak phanornai ba tok upun phanomanai haike ba abo maya hangkai jengno cash puisa 25000 kai rinai ne abo adino samaya abo ni sigang 5-6 mas sigang jengno saja ne samani pore hangkai jengno kaisa kagos du akagos ba tumun kai akagos no bo loglogen phonuman jengno kaisa o kagos no riru obono ta sakamadi obono tisai toni di norok tiar khai je somoya jeng samunangai sawo apro norok kubui khai ni jaw haike jengno ada account jeros khai tu budi ni sawo
गाबोन परे जों आबोनो जेराव साय जों तलांमान परे हिंगाय आरो थाङैनाय जे सिनरनि बर' रखा जे थानाय रखा बाय हिंगाय एकबारे बिराट माइल बर लाइट थांनाय आजागा बाथां गैया आ मंगिया जे आ मिटिं मा जागा बाथां बालिया लाइट थांनाय केसा निउस साइ दंहाबले आमसुक जुमला आमसुक थकाय बरक बेबाक न बुजिबायखा बरक सिबायखा हायसे नों बुसु जरातुय गुबुय सामुंतां नों बुसु जरातुय सिक्ला बेकार क्लाइजारनि बागै वानसुक बुसु जरातुय तिप्रासारकनि बागै वानसुक दिनै तिप्रासा सिमिया तिप्रासानो नायनानखाय हाकसाव कक्सिको ओ बाय थांनि वानसा बरबो दंलेना गरिब दंलेना जाया सुगिया साख्रिनि बागै खाफ्रोम दंनाय दंलेना बरबो सिनि सुक्का हायजे दिनै नायनायखाय त्रिपुरानि डक्टर मानिक साहा जी CM bo Tripura no tuidul maya ongoi tongka haisi chaboy mayang tongka kobor chawi tongka haisi tini je borok phaioi kubui kok sakanka o borok no arrest khairu tini kok no kong ma sawo madobi biswas tatam jani o madobi bo wanjui fano je sarkar no coaction khaimani bo right coaction khayo haisi bo right coaction khaimani bini answer khorok saparo rimaya haisi BJP ni faijing tui o khorok sapana answer rimaya ni baga bono tam khlaika police rohoroi romboi tisai talang thanga chol tini borni khilaf sakanke borok amosimi khlai mano phia chung kubui da omo khlai tong borok bo wansung naya haisi wansung naya nge chung mokol buskango phang chung nugoi mano BJP sarkar abo te kurikha buska tini Tripura simia Tripura sarok kaham ke khana de Tripura bo Tripura sarok jodi jaga to krak khai Tripura sarok bacha khai kai borok chutti borok tabuk bahai jaga kasajak sisi aro bacha jak borok aro o ye sikongsa hai kalori khai no borok tolachol borok nite upai kurikha buskang election no tuyoi borok kok sanane borok thani ward kurikha kok kurikha borok ni thani tamo kok no tuyoi chung sawoi buskang ni election no chung camping khlainai bo kok no sawoi public ni khawo poito chariwoi chung vote nanani omhai kok borok ni thani mungsa kurikha takukte bukuk song kaham ka wansung nai borok ni lama bebak no muthub jakbaikha borok ni thani kok sanani kok kurikha nung public lugu kosong tongnai public phano borok no coaction khai nai de borok mungsa reply borok ni thani kuri constitution ni faijing thanga henge to kuroi no kuroi borok constitution ni khilaf se samung tao constitution no respect riya borok borom riya o constitution ni mote samung tang ya borok nar kaham ka wansung nai tini abohai borok no o 7-8 bosor ni bisingona Tripura o kaham kai sini sukka haisi all India ni news kai tonrok nai di kaham kai Gujarat Assam kubang ma jaga Bihar nai di Bihar ro hinge borok thangsi malia haisi gari se ulta kifiri ma kharo haisi Bihar ne public ro borok no hamnani reliye Bihar ne public ro program khaina to thosi tongdi borok haboisi malia je jaga borok no phayung khnagan kai lama se pura kuplum public borok no naimaliya abhai ongoi tong tini bebak jaga hine borok ne boy painani ingkha haise takukte bukuk song Tripura sarok kaham ka wansuk di haise borok ni boy painani ingkha boy borok je sapano khlai situng je sukpano phan thepa situng borok te nargoi malia haise borok te nargoi malia borok kulukha angkok samani nangnai nai dong ya phangni simi kulugoi phaika hingkai yarung joi phaika hingkai busuk te tongya busuk tong bai thangoi tongba ya phang bai si thangoi tong
ya fangsi yarung soi tonga ke nung busuk boroni tongnai kaham ka wansuk di buskang ni sal BJP te kurika tini ang kaisa borok kok samane ang norok na phunungdan mojungo norok nai nai di norok kaham kai nai nai di brahmon pujari hinjaknai rok tam koksa borok na tuyai tam koksa karai nai di पता नहीं कौन सा शैतान है। हम चुनाव के लिए मरा जा रहा है, इसको ना राम से मतलब है ना राम की संस्कृति से मतलब है, चुनाव के लिए मरा जा। अरे जब बकवास है ये। अरे मोदी, अरे योगी, तुम पाखंड कर रहे हो राजनीति में, हिंदुत्व का नाम लेकर के, राम का नाम लेकर के थक गए, कमर में दर्द पैदा हो गया देश को जगाते जगाते। लेकिन करें तो क्या करें, ऐसे डरवा दिया इन लोगों ने, ऐसे डरवा दिया कि चुप, कुछ नहीं बोलना मोदी के खिलाफ। हमारे सब महात्माओं के फोन आ रहे हैं कि तुम्हें मरवा देगा मोदी। हमने कहा मरवा दे, ये तो पता नहीं कौन सा शैतान है, जनता शैतान, इसलिए उसका राजा शैतान। तो आप मोदी जी को शैतान करें अरे इनडायरेक्ट। मोदी जी की इस जनता को जो उसे वोट दे रही है वो हत्यारों को, वो जनता भी शैतान। चली जाओ तुम शंकराचार्य जी के पास और उनकी वाइट लेके आओ, पूछना कि ये क्या चल रहा है ड्रामा, उनसे उत्तर सुनो, तब तो देश के हिंदुओं की बुद्धि खुलेगी। कैसी भरा रहेगा तुम्हारी बुद्धि में कचरा, यहाँ की दिल्ली की नालियों का गटर। मूर्ख जनता। ngendro khanai man khana Hindu Musulman Pakistan abo sara borokte mondir abo sara borokte kok sanani politics o mane borokno gumra khainani o kok no karoite mungsa kok borokne thani kore cherai rongni future no tuye wansuknani develop mani dam এইসব রক বরং ধানি করে বর লুতিনানি তিনি চাজাকলিয়ে ও ব্রাহ্মণ রক সিধা अगर भारतीय जनता पार्टी राम हिंदू मुसलमान छोड़ के उनमें दम हो तो बता दो कि आप हमने 2 करोड़ नौकरी दिया है, वोट मांग लो। आप विकास के नाम पे वोट मांग लो, आप नोटबंदी के नाम पे वोट मांग लो, आप महंगाई हमने दूर किया वोट मांग लो, गैस सिलेंडर सस्ता किया वोट मांग लो, सबका साथ सबका विकास वोट मांग लो, आपने स्मार्ट सिटी बनाया वोट मांग लो। नहीं मांग पाएंगे क्योंकि ये नफरत को बोकर ही आए थे और नफरत बोएंगे अगर नहीं तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। ব্রাহ্মণ রক সিধা চাজাকলিয়ে হাইছে তিনি যত ঠকাই জুমলা আইনো ঠকাই সাও যে সানাম সুমানি সালাই তিনি তে কাছে নরনো ভিডিও ফোন को नायना दि अब অপারেশন সিন্দুর যে পাকিস্তানে অ্যাটাক খালাই মানে আবনো তুইয় রাজনাথ সিং খাই অ্যাসেম্বলি ও সাউই তংখা চিনি আর্মি সেনা খরক চাপানো নিহ তংলিয়া বা লাংমা চলিয়া ফেবা আর্মি অফিসার নি বিসিং তুইকে চুংনুখা 5 জন 15 জন চিনি তুইকা ইনকাবো ঠকাই সাওই জুমলা খাই বরংনো জুমলা সানাম তমাখো গেদা ঠকাই সাওই কবিনো খলাবে তিনমানি यार আবো বুঝত তো ফাং ফাং তিনি ও আর্মি অফিসার সাওই তংখা বড় ঠকাই দা সানা ইনকে তিনি তাম নিবাগে খলাপো বনো और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों की कोई क्षति हुई है, तो उसका उत्तर है नहीं, हमारे सैनिकों की कोई क्षति नहीं हुई। In the end, I pay my solemn homage to my 5 fallen colleagues and brothers from the armed forces and civilians who have tragically lost their lives in Operation Sindoor. इस ऑपरेशन सिंदूर में हमारे पास ये लिस्ट है, हमारे 10 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन राजनाथ सिंह जी ने ये कहा, संसद में बोला कि हमारे किसी भी जवान की, सैनिक की कोई भी क्षति नहीं हुई है। ये 10 जवान, इनके परिवार सवाल पूछ रहे हैं पूरे देश में कि राजनाथ सिंह जी, मोदी जी और अमित शाह जी, आप अपने देश के शहीदों का भी सम्मान नहीं कर पाए, मान और सम्मान नहीं कर पाए, उनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं कर पाए कि उन्होंने अपने देश के सुरक्षा के लिए, हित के लिए अपनी जान दे दी, और आपने उनकी शहादत को भी एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। আমহাই কুবাংমা নিউজ তো নরক ন্যাশনাল নিউজ নাই নাদি ইন্টারন্যাশনাল নিউজ রক তিনি বর্ডারও সুরক্ষা রে নাই ইন্ডিয়ানো নাইকলাই তংনাই তিনি চিনি জওয়ান রক
borok sudasi Bihar police ungdi BSF ungdi army ungdi nadi lama wo protest khailai jak BJP hatao desh bachao wansung nadi o BJP government borokno tam khlaiga bahai ke borokno je army je fuji khaine rok police khaine rok nini politics be kono lok koroi borok pia borok phanosi lama okhore ma chirik laika BJP hatao desh bachao wansung nadi o BJP o India no tam khlai dong kaham ka wansung nadi jumla thokai phang banjagai tong mane bisingo phano je jaga buni jaga o hinke BJP hai BJP go back chiri khoglai chini Tripura ni Tripura sarok hingke o BJP no slaboi taisa thanglayo tini je jaga tamo tamsi mane Tripura sarona hamkare mantri bumong borong ganang mantri Bikas Deborma bini bagai mukti data Dr. Manik Sahaji मुमकिन है আমাদের মুক্তিদাতা প্রফেসর মানিক সাহাজি আছে আমাদের কোনো চিন্তা নেই মুজি है तो मुमकिन है আমাদের মুক্তিদাতা প্রফেসর মানিক সাহাজি আছে আমাদের কোনো চিন্তা নেই Saimi bin baga bahake muktidata angka angle chini bagoi hine me abono chini muktidata bahake angka bo কিন্তু বরংগানা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা নিখাই মুক্তিদাতা সাবো মানিক সাহা যে জায়গা ত্রিপুরা সরকনি 1 ফুটা কাহাম নাইয়া থপসা ফানো ত্রিপুরা সরকনি বাগে ওয়ানসুকিয়া ও বরকসি ত্রিপুরা সরকনি মুক্তিদাতা হিনয় ঘোষণা খাই তংখা সাবো মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা ব ভাইগা মুক্তিদাতা আংখা যে নন মুক্তিরিনানি হিনয় যে ত্রিপুরা সানি বাগে খরাং তিসাই তংনাই আবার অনখা সিসিনিলিয়া Tripura ni bagai khorang ti sawo hne norok BJP ni bisingo nura nukha Tripura no tu choba khaimani Tripura no mahai mari nai Tripura no mahai ma khlainai nura nukha nugya ko phiaba chung Tripura ni bisingo choba khlainai chung nukha sabo Tripura motha khayo IPF ti khayo Tripura ni bagai choba khaible man khai Tripura no manai ble phe BJP no le chung nugya ko wansugana ri bayapso tini Bikas Deborma hai borok যে ওয়ানজয় চিনি বারবাদে নাইও যে ওয়ানজয় খালি এক সাইড সিমি কক ছাও ওয়ান সাইড কক ছাও যিনি কনস্টিটিউশন খরকসা বরক তিনি ওয়ান সাইড কক সাকা বাহেং নাই তিনি নিনি বিনি বরক নি কে বকাহাম নাইও চিনি কে বহামিয়া নাইও ইনকে আবনো বাহেকে মুক্তিদাতা হেনে ঘোষণা রই দংমখা চিনি বরম গানাং বিকাশ দেববর্মা ওয়ানসুং নাইদি বজাকা থাংজয়কে Tripura sarok amsuk da siyang bai tongkho na tabuk bo tora tongkho norok phang komen bisingo sadi chini Tripura sarok tabuk bo amsuk bukka siya toda tongkho boi bai thokai jaknani abahai lama o toda tongkho tongoi tongka hangke nini lama no nung tini ni simi soi suja khlaidi kubui nini yapri sedi je jesa samung phano tangdi kubui hingke kichalero phiaba kubui কোনো দিন চেনিয়া খুবই চেনিয়া লেরই মানো তা বুংনো নিন থানি জরা Tripura sarok ang sanani musung utini nin thani jora tongssani nini yapri nini naharmung nini kok samung nung kubui samungo phanangdi hano ereng takib nogo simi achuklai maimi songo maichao thuo samung khayo amsubai simi inglak সংসারও তামো চলি দं তামো সালাই দं অবনব কিছা খিয়াল খাইদি নাইদি চিনি বখরকো কিছা নলেজ ফাইনাই जों पारानि Tripura sarok hingke mobile bai samdarung ya tabuk bo tongo chin borok phia जों o news rok nai mani slai जों reels nailai thani Facebook o post khailai thani aro bisi जों time riu cherai ungthung okrang thung ang saudo khata nangde norok phiaba जों jora news banai di sungsaro tamung dong ang jora abono o sungsarni gotona je BJP India
India no tam khlai tong kha aborok news nai mani ya ko lo o bui release khai mo sajak rong dukhan ke belai khamok thangwani khamok thango yang no goi phaimani juda wan so goi tongmani juda yang Facebook kisa khulo kana bahare mo sajak ke abo ekdom mot opung su goi tam tham wan so jak ting goi thang hai chi nge chung news ko nai na no gang obono koi nai 2028 o BJP te kori khai chi chinti prasaro goi jumla no khai tong bole miss call rekhai chakri manai amhai ro khina phaikya kubang ma phaikya 125 amendment bill abo khlai rinai hinai phaika 2023 jiti khankai amhai manifesto rok borok kari jakko bangma mungsa khlaya bosor 50,000 chakri manifesto to boroni chakri kuroi ma mangkha norok chakri accord implement khainani 6 mas ni bisingo arobo jumla kubangma jumla haje kubangma jumla nge o jumla chung kaham ga siu chung wan sungnani nangkha takokte bukok chung haise chung sabono pusuoi tong chung sabono saka rohoi tong chuno bahai khlai luti tong abo tini Tripura simia pura all India wo tini amsukai borok lutput khlai tonka lutput khlai Tripura to tabuk bo condition no thang sogoi na soi mia Tripura amhai condition no thang chiklai toni kha keple tutuyo ama bufuru keple thano ke soi mia ke keple tutui amhai khlai toni kha Tripura no o Tripura no amhai kha toni kha gen norok te bufuru wansuk china kha abona no chini Tripura sarum te bufuru wansuk china abona hino tini asamo joto baksa khlai chiri kholayo Arunachal kubangma jaga chin tribal na ji chini Tripura ni Tripura sarok simi kicha buibai solthaya buibai meching ya buikhe thansango Tripura sarok mane chin Tripura ni Tripura sano karai alka tribal boroka thansang ragoi phayo chini Tripura ni Tripura sarok kai amsuk buibe lakthi pathiri jago thokai jak tongmani bisingo site bo o borok bana kathawoi nijeni Tripura sano hamya je borok no lakthi pathiri o no suklugo o borok no si mukti data hene chiri khogoi kana o salai tongle tam sanai bab songrong sari nono wansuna jora tong phuchin tane haisi wansuna jora tong aboni bangmano chiri khogo Tripura sarok thansang baisidi o thansang dengge na Tripura motha ane chau Tripura motha pano Tripura sani kaham nai tong khai chung o Tripura motha mak khlainai bile nung thansano khali o 19 dopan thansang nani abono khan bus bujiya khali thansang dengge na Tripura motha party khai din chau mahina wansu nung dopa thansa o dangkha ungya phya buni jaga khai o tribal rok joto thansa chin Tripura kha thansa kori tamungoi wansuna naikha thansa kori ngete bisi kok sana thangli aba song kubangma kok saka bujine borok puji man khana hachi sung o songsano te kicha wansung nai di je BJP sarkar nini rajyo wong thu central rong thung borok tam khlai toni kha o India no nor kaham ka wansung nai ge belai hambai nor paithak jora amai kurungoi tongmani babai malai nai norok bai next video amai